Da li je moguće da je otišla baš onako kako je i živela? Prkosno, beskompromisno i sa rečenicom koja će se urezati u istoriju. Upravo tako, jer juče je stigla vest koja je potresla region, ali na način na koji samo to ona može. Vedrana Rudan više nije među nama. U trenucima kada se svet gasi i kada linije komunikacionih signala definitivno nestaju, ostaje samo jedno pitanje. Da li je žena koja je decenijama uzdrmavala Balkan zaista pobedila sve ili nas je navela na potpuno pogrešan trag? Bura koja se podigla na čitavom prostoru od Vardara pa sve do Triglavskih vrhova ne stišava se, a milionska publika ostala je u šoku pred saznanjem da je hrabra i nezaustavljiva autorka tiho prešla na ono svoje famozno područje bez signala. Šta ako vam kažemo da iza zavese ove neviđene životne drame stoji priča koja potresa temelje svega što ste mislili da znate o rodbinskim odnosima, ogromnom nasledstvu, tajnim bolničkim vapajima, sukobima sa samim vrhom zdravstvenih institucija, ali i o jasno povučenoj granici između umetničke provokacije u pisanim tekstovima i stvarne porodične ljubavi. Dok mnogi pokušavaju da pronađu prave reči, njena porodica je na njenom Facebook profilu ostavila samo jednu rečenicu. Vedrana je otišla na područje bez signala. Kratko, jezgrovito, potresno, baš kako je i sama želela. Oni koji su je voleli znaju da ova poruka nosi težinu čitavog jednog života. Ostanite sa nama do kraja jer u nastavku otkrivamo i sve detalje Vedranine sahrane. Pre nego što nastavimo, napišite u komentarima koju ćete rečenicu Vedrane Rudan najviše pamtiti. Da li i po njenom humoru, brutalnoj iskrenosti, romanima, kolumnama ili po načinu na koji je govorila o smrti. Ako ste je čitali ili gledali njena gostovanja, podelite ovaj video sa nekim ko će razumeti zbog čega je njen odlazak toliko pogodio region. I obavezno lajkujte video ako vas je pogodila njena smrt i teška životna priča. Jer svi smo mi pomalo Vedrana Rudan. Vest o njenoj smrti potvrđena je juče, 18. avgusta 2026. godine, nakon objave na njenom zvaničnom Facebook profilu. Vest su potvrdili i izvori bliski književnici. Preminula je posle duge i teške borbe sa karcinomom žučnih kanala, odnosno retkim oblikom raka žučnih kanalića, o kojem je javno govorila tokom posljednjih godina života. Ova podla bolest, kako je i sama govorila, izuzetno teško otkriva, bila je njen najveći izazov. Ipak u svom stilu nije dozvolila da je bolest definiše. Ja imam izuzetno agresivni rak koji se zove rak žučnih kanalića i jako se teško otkrije. Ja sam control freak, ja se stalno kontrolišem. Dakle, nije da se rak događa onima koji se ne kontrolišu, rekla je u svom posljednjem televizijskom intervjuu. Otkriven je na vreme, u fazi kada je operacija bila moguća. I prva operacija je prošla uspešno, sa čistim limfnim čvorovima. Međutim, strašna istina je isplivala na drugoj kontroli samo 2 meseca kasnije. Metastaze su bile svuda. Kosti su joj bile pune metastaza. Prenosi izvori bliski porodici opisujući užas koji je usledio. Bolest je sa sobom donela i stravične posljedice. Od gubitka sluha do teških halucinacija, kako je otkrivala u svojim bolnim ispovestima. Ali evo gde priča postaje neverovatna. Dok je njeno telo bilo na ivici, njen duh je ostao nepokolebljiv. Ona nije pisala o bolesti kao o porazu, već kao o prizmi kroz koju sagledava ljudsku glupost i veličinu. U svojoj posljednjoj kolumni napisala je: medicinske sestre
Odahnut će kada izdahnu. Nije pisala o sebi, već o sestrama na onkologiji i njihovim smenama od 0 do 24. Pitala se da li je to hrvatski državni zločin, jer za nju je u sopstvenom bolu borba za pravdu drugih bila važnija. Možda najpotresniji trenutak njenog života dogodio se kada je gostovala u emisiji Nedeljom u 2. To je bio jedan od retkih trenutaka da je javno govorila o svom stanju. Kada je voditelj po njenom mišljenju pokušao da iz nje izvuče suze i patetiku, ona je uzela stvar u svoje ruke. Poslušajte pažljivo ove njene reči, jer ovo je ključ svega. Ja znam vas dugo i držim vas onako malo patetičnim. I mislim, pošto mi govorimo o smrti, uz smrt idu suze i vi hoćete da u ovoj emisiji budu suze i da ja plačem jer umirem. Pa ajmo. Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala. Ove reči izgovorene drhtavim glasom i pognute glave, ali bez ijedne suze, postale su njen testament. Voditelj se prisetio da mu je mjesec dana pre smrti uz osmeh poručila: sve smo ih ovim intervjuom pre godinu dana i neka smo, ja nikako da umrem. Ako ste mislili da su njene knjige bile provokativne, sačekajte da čujete priču o njenom privatnom životu. Vedrana se udavala 2 puta. Prvi brak, iz kog je dobila sina Slavena i ćerku Asiju, bio je, kako je sama priznala, pakao. Moj prvi muž bio je moj tata, samo u drugom obliku i mnogo gori, mnogo perfidniji i lukaviji. Jedan dan pljuska, drugi buket cveća, otkrila je opisujući ciklus nasilja koji je trpela 14 godina. Ipak, u sred te tame upoznala je muškarca koji će joj promeniti život. Advokata Ljubišu Drageljevića, 8 godina mlađeg od nje. Njihova veza nije bila romantična bajka, bila je afera koja je razorila njen prvi brak, ali je izgradila novi život. Ljubiša me je naučio toleranciji, promenio me na bolje, govorila je. U trenucima dok su je metastaze ubijale, pisala je: volim samo muža, on se nije promenio. Dok je govorila da su joj deca postala stranci, naglašavala da su njegove oči bile jedine koje nisu bile ledene. Odnos sa decom, sinom Slavenom i ćerkom Asijom, bio je jedan od najemotivnijih i najkontradiktornijih delova njene priče. U svojim kolumnama nije štedela reči. Meni su moja deca stranci, nepoznati ljudi koji mi idu na živce. Između moje dece i mene nikada nije bilo ljubavi. Sve je bio goli interes. Priznala je da žali što je rodila i da su je deca posećivala samo iz pristojnosti. Međutim, preokret koji će vas zapanjiti jeste da je sve to bila laž, odnosno umetnička fikcija. Rudan je kasnije priznala da su priče o lošim odnosima bile čista provokacija. Ne sjećam se kad sam, ako sam ikada pisala istinu o ljudima koje volim, rekla je. Dok je javnost brujala o porodičnom raskolu, oni su planirali zajedničke ručkove. Ovo postavlja pitanje koliko još istine o svojim osjećanjima je sakrila iza maske cinične spisateljice. Sin Slaven Hrvatin, poznati psiholog i autor knjige Zlihologija, bio je njen najbliži saradnik, gotovo njen menadžer. Vodio je njenu karijeru i blog, ali je i oštro kritikovao sistem poput nje. Međutim, postoji detalj koji intrigira javnost. Navodno ga je isključila iz nasledstva. Javnost je zaintrigirala Vedranina nedavna izjava o tome da sina ne želi na svojoj sahrani, a dugo se otvoreno pričalo da mu neće ostaviti ništa od nasledstva.
Da li je i ovo bila još jedna od njenih provokacija ili je možda u pitanju istina koju je krila? Ono što je sigurno jeste da je Vedrana kao i uvek sve držala pod kontrolom uključujući i svoj odlazak. Mnogi se sada pitaju šta će biti sa Vedraninom sahranom, kada i gde će se održati, pošto mediji prenose da sahrane neće ni biti. Posljednji ispraćaj književnici i novinarke, kako prenosi Slobodna Dalmacija, bit će organizovan u najužem krugu porodice. Datum i mesto sahrane za sada nisu poznati, ali je poznato da je upravo ovakav način oproštaja bio posljednja želja poznate književnice. Porodica će, kako se navodi, njenu želju ispoštovati i oprostiti se od nje bez javne ceremonije i prisustva šireg kruga ljudi. Kada je krenulo najteže, stigla je podrška sa neočekivane strane. Pevačica Severina Vučković u svojoj emotivnoj objavi povodom smrti otkrila je potresne detalje o njihovom prijateljstvu. Kada je sve krenulo, žena me zvala ljuta kao pas. Ne na bolest, ne na tu tumorčinu. Ne, bila je ljuta jer žene u bolnici imaju plastične jastuke, kušine. Seve spavaju na kušinama koji ih znoje. Možemo nabaviti za bolnicu kušine, odnosno jastuke. Žao mi je žena, prenela je Severina. Vedrana je bila besna na sistem, a ne na sudbinu. Kada je njen sin Slaven objavio da je država majci uplatila 80 evra božićnice, dok je za napitke morala da doplaćuje 17 evra. Rekao je, ništa ti ne kaže srećan Božić kao 80 evra minus trošak preživljavanja. Ipak Vedrana nije dozvolila da se za nju skuplja novac, već je sa Severinom poslala jastuke u bolnicu. Rudan je u svom stilu organizovala i sopstvenu sahranu. I to kakvu? Nije želela grob, niti crkvene obrede. Platila sam čoveku da moju urnu odveze čamcem na otvoreno more i prah istrese u dubinu. Do smrti me je ždralo dete. Nakon smrti će me gutati ribe. To će mi biti najbolja investicija u životu. Oprostite, posle života. I naravno na nebu, kako je rekla, neće nositi Armani. Ne pada mi na pamet da u raju među svim onim dosadnjakovićima šetam Armanija i sakoe i odelo ostavit ću unuci, našalila se, ostavljajući poruku da ni na samrti nije izgubila smisao za humor i prezir prema lažnom sjaju. I kada je došla vest o njenom odlasku, ljudi su je odmah povezali sa onim što je rekla voditelju. Zato što je to bila rečenica koju je sama izabrala. U martu 2025. godine govorila je da želi da njenu smrt ljudi shvate kao odlazak na mesto bez signala, a 18. avgusta 2026. godine njen zvanični profil objavio je da je upravo tamo otišla. To je možda jedan od najneobičnijih oproštaja koji je jedna javna ličnost ostavila iza sebe. Nema slike ceremonije u toj rečenici, nema patetike, nema objašnjenja, samo metafora i onda tišina. Ali sa sobom je ostavila 1000 stranica. Zato je nemoguće da područje bez signala znači da je njen glas nestao. Nije. On je ostao u knjigama, u intervjuima, u kolumnama, u televizijskim emisijama, u citatima, raspravama, u ljudima koji su je voleli, u onima koji su je kritikovali i u generacijama koje će njene tekstove tek čitati. Možda će se neki sa njom slagati, možda neće, ali teško da će ostati ravnodušni. A to je možda najveća potvrda jednog autora. Da i kada ga više nema, njegove rečenice nastavljaju da proizvode reakciju. Vedrana Rudan je upravo to radila. Terala je ljude da reaguju. Nekad da se smeju,
nekad da se naljute, nekad da se zapitaju, a u posljednjim godinama života terala ih je da razmišljaju o smrti. Ne kao o nečemu što se događa samo drugima, već kao o nečemu što je deo života. Iza nje je ostalo jezivo svedočenje iz bolesničke postelje o umirućim pacijentima, uz potresno upozorenje svima da pozovu one koje vole, pre nego što bude prekasno. U jednoj od svojih najpotresnijih kolumni pod nazivom Mama, objavljenoj na njenoj zvaničnoj stranici, Rudan je opisala zastrašujući trenutak koji joj je zauvek promenio pogled na život i smrt. Dok je ležala u bolesničkom krevetu pod dejstvom jake tablete za spavanje, iz dubokog sna trgli su je stravični ženski krici. Mama, nadala sam se da je noćna mora, ali nije bila. Žena je umirući zazivala majku. Napisala je književnica te je opisala kako je u panici stavila slušalice na uši da ne bi čula jecaje, dok je u pozadini svirala njena omiljena pesma Skitnica. Medicinske sestre su joj kasnije objasnile da ta starija žena zapravo nije umirala u tom sekundu, već joj je samo bilo jako teško. Ovaj stravični događaj podstakao je Rudanovu da sprovede neobičnu anketu među medicinskim sestrama koje godinama rade na riječkoj onkologiji. Postavila im je jednostavno pitanje o tome koga pacijenti najčešće dozivaju kada im je najteže. Odgovor sestara bio je jednoglasan i bolno iskren. Majku, ređe Boga, ma uglavnom majku. Na pitanje da li ikada dozivaju oca, iskusne sestre su kratko i jasno odgovorile. Nikada. Ova spoznaja pokrenula je lavinu sećenja kod književnice, vraćajući je u dane kada je i sama nesvesno grešila prema ženi koja ju je donela na svet. Vedrana se u tekstu brutalno iskreno svrnula na svoje 40. godine kada ju je majka svakodnevno zvala, što je njoj beskrajno išlo na živce. Pronalazila je razne izgovore kako bi prekinula vezu. Od izgovora da je šef zove do uobičajenih opravdanja kako je u gužvi i žurbi, ostavljajući majku u tišini. Šta bih dala danas da čujem njezin glas u slušalici? Priznala je, sada već preminula spisateljica, shvatajući prekasno da su majke dosadne samo zato što strepe nad svojom zrelom decom koju i dalje vide kao bespomoćne bebe. Rudanova je poslala otrežnjujuću poruku svima koji ignorišu svoje roditelje. Nazovite ih povremeno, bez povoda. Jednom kada budete same noću u bolesničkoj sobi, vrištaćete mama, a sa druge strane muk. U njenom posljednjem periodu bolest je uzela mnogo toga. Snagu, samostalnost, vreme, ali nije uzela njen glas. Čak i kada je telo slabilo, stil je ostao prepoznatljiv. Ona je i dalje umela da se naljuti, da se našali, da kritikuje, da napiše nešto zbog čega će neko ostati bez reči i da se u sljedećoj rečenici pojavi nešto toliko nežno da čitalac zastane. To je bila njena najveća kontradikcija. I možda upravo zato njen odlazak toliko boli, jer javnost nije izgubila samo književnicu, izgubila je osobu koju je bilo nemoguće ignorisati. I sada kada se sve sabere ostaje pitanje šta će biti njeno najveće nasleđe, da li romani, da li kolumne, da li njen javni nastup, da li borba za žene, da li kritika sistema ili njene rečenice o smrti. Verovatno sve zajedno, ali možda najviše način na koji je odbijala da bude ono što drugi očekuju. Nisu od nje mogli da naprave tihu književnicu, nisu mogli da je pretvore u osobu koja govori samo ono što je prihvatljivo. Nisu mogli da joj oduzmu humor kada je bilo najteže
i nisu mogli da joj nametnu način na koji će govoriti o smrti. Ona ga je izabrala sama. Područje bez signala. I sada nakon 18. avgusta 2026. godine ta rečenica više nije samo metafora iz jednog televizijskog razgovora. Postala je deo njenog javnog oproštaja. Ali njen život nije počeo niti se završio bolešću. Pre raka postojale su decenije rada. Pre bolničkog kreveta postojale su knjige. Pre posljednjih kolumni postojala je novinarska karijera. Pre priče o sahrani postojala je žena koja je ceo život imala potrebu da sama određuje granice svog privatnog i javnog prostora. Zato će se Vedrana Rudan pamtiti po mnogo više od posljednjih meseci. Pamtit će se po uhu, grlu, nožu, po ljubavi na posljednji pogled, po njenim kolumnama, intervjuima, ironiji, po političkim i društvenim komentarima, po tome što je govorila o ženskom iskustvu bez ulepšavanja, po tome što je javno govorila o nasilju koje je prema sopstvenom svedočenju doživela u prvom braku, po tome što je kasnije pronašla odnos u kojem je, kako je sama govorila, naučila toleranciju, po Ljubiši, Slavenu, Asiji, po ljudima koje je volela, po ljudima sa kojima se sukobljavala, po Severini, Stankoviću, medicinskim sestrama, po moru, urni, po području bez signala i možda najviše po tome što nije dozvolila da je bolest pretvori samo u pacijentkinju. Bila je Vedrana Rudan i kada je bila bolesna. Bila je autorka, žena, majka, supruga, kolumnistkinja. Bila je osoba koja se plašila, ljutila, smejala, plakala i borila. I baš zato posljednja slika nije slika bolničkog kreveta. Posljednja slika može biti mnogo jednostavnija. Žena koja zna da joj vreme ističe, ali ipak razmišlja o psu, koji će nekoga dočekati kada se vrati kući. O palačinkama, mirisu mora, o čistoj odeći, knjizi, majici, o ljudima koji rade noću, o jastuku u bolnici, o čoveku koji joj kaže ti si naša, o suprugu koji je uz nju, o deci koja dolaze, prijateljima, čitaocima i o tome kako će je ljudi pamtiti. Zato možda i nije želela klasičan oproštaj. Nije želela da posljednja slika bude samo tuga. Ona je već ranije izabrala svoju metaforu. I sada kada je signal zaista prekinut, ostale su reči. A reči su upravo ono što je Vedrana Rudan najbolje znala da ostavi. Ako ste je čitali, napišite nam u komentarima koja njena knjiga, kolumna ili rečenica vam je ostala najdublje u sećanju. Ako ste je prvi put upoznali tek kroz njene posljednje intervjue i priče o bolesti, napišite nam kakav je vaš utisak. I ako mislite da bi ovaj video trebalo da vidi neko koji je voleo njeno pisanje ili je delio njeno mišljenje, podelite ga. Jer neke javne ličnosti ostanu zapamćene po biografiji, neke po jednoj ulozi, neke po jednoj pesmi, a Vedrana Rudan će po svemu sudeći ostati zapamćena po rečenicama. Po onima koje su nasmejale, po onima koje su naljutile, po onima koje su bolele i po jednoj koja je sada dobila sasvim drugo značenje. Otišla je na područje bez signala. Kratko i jasno, ne samo da je umrla, već otišla je na područje bez signala. Tako elegantno. Ali njene reči još imaju signal i čuće se još dugo.